إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، إن السؤال الذي يسأل كل مؤمن ومؤمنة نفسه عنه هو ما يدخلني الجنة وما يبعدني عن النار، وإذا علمه حاول كل المحاولة أن يقوم به. هذا السؤال سأل عنه الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه فقال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. قال: ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فأخذ بلسانه فقال: كف عليك هذا. فقلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقالت: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ عباد الله، هذا الحديث أصل عظيم وقاعدة من قواعد الدين، لأنه تضمن الأعمال الصالحة التي تدخل العبد الجنة وتباعده عن النار. وهذا أمر عظيم، لأنه من أجل دخول الجنة والنجاة من النار أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. وفي سؤال الصحابي معاذ ما يدل على علو همم الصحابة رضوان الله عنهم، فلم يقل: أخبرني بعمل أكسب فيه مالا أو جاها أو ما أشبه بذلك، بل قال: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، أي يكون سببا للدخول الجنة والبعد عن النار. وكانت إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم مبينة لعظم السؤال وأهميته وعظم الغاية والهدف. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سألتني عن عظيم. وفي رواية أحمد: لقد سألت عن عظيم. والمعنى: لقد سألت عن شيء ذي أهمية وعظمة، وهو الفوز بالجنة والنجاة من النار. وهذا هو الفوز العظيم والفلاح الكبير.
وقد قال الله عز وجل فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ولهذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عظيم، ولكنه من رحمة الله وفضله، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال فإن الدين الإسلامي مبني على اليسر. قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الطريق إلى دخول الجنة والنجاة من النار سهل وميسور، ولكن لمن يسره الله عليه، فبدون تيسير الله له فهو طريق صعب وعسير، لأن الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات. ومن البديهي أن الأشياء العظيمة تحتاج إلى مشقة في الوصول إليها وتحقيقها. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل بما يدخله الجنة، لكن بدأ بقوله تعبد الله ولا تشرك به شيئا. فأصل دخول الجنة هو توحيد رب العالمين والقيام بطاعته وامتثال أوامره واجتناب نواهيه مخلصا له الدين. عباد الله، في الحديث إشارة إلى أن القيام بأركان الإسلام الخمسة دون الاتيان بما يناقضها يكون سببا لدخول الإنسان الجنة ومباعدته من النار بفضل الله تعالى. وفيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تزود أمته من أبواب الخير حتى تزداد درجاتهم في الجنة. وفيه فضل الصيام والصدقة والجهاد في سبيل الله تعالى، وأكبر الجهاد جهاد النفس. وفيه أن اللسان أصل لكل ما يدخل الإنسان النار، ففيه تحذير شديد من آفات اللسان. فعن عقبة بن عامر قال قلت يا رسول الله ما النجاة؟ قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظ لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. Toutes les louanges appartiennent à Allah. C'est Allah seul que nous louons. C'est à Allah seul que nous demandons le secours et la guidance. Nous nous réfugions auprès d'Allah contre nos propres maux et les méfaits de nos propres actes. Tout celui que Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Tout celui que Allah a égaré, car lui-même il a emprunté le chemin de l'égarement, personne ne pourra le guider. J'atteste qu'il n'y a de Dieu digne d'être adoré à part Allah. Il est l'unique. Il est sans associé. J'atteste également que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est très certainement le serviteur d'Allah et son messager. Qu'Allah fasse sa bénédiction, son salut sur ce noble prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la résurrection. Ô les croyants, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez pas qu'en pleine soumission. Ô hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Ô vous qui croyez, craignez Allah et parlez avec droiture, afin qu'il améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et son messager obtient certes une grande réussite. Fidèle serviteur d'Allah, tout bon croyant, toute bonne croyante se pose cette question: qu'est-ce que peut me faire entrer dans le paradis et m'éloigner de l'enfer? Chaque croyant qui sait ce qui veut dire la croyance, qui sait ce qui veut dire la religion, se pose fréquemment, constamment cette question: qu'est-ce que je vais faire pour entrer dans le paradis? Qu'est-ce que je vais faire pour éviter l'enfer? Et s'il venait à savoir les causes et les moyens qui peuvent lui faire entrer dans le paradis, il va faire tout son possible pour mettre en application. C'est pourquoi même au temps des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les meilleurs des hommes,
qu'ils étaient avec la meilleure de la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils se posaient cette question aussi. Voici un grand compagnon du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelle Mu'az bin Jabal, qui va nous rapporter ce hadith en disant que j'étais avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lors d'un voyage. Et un matin, j'étais proche de lui. Les gens étaient dispersés. Il y avait la chaleur. Chacun cherchait de quoi s'abriter. J'étais proche du prophète. Je lui ai posé cette question. Ô messager d'Allah, informe-moi de ce qui me fera entrer dans le paradis et m'éloignera de l'enfer. Le prophète va le répondre en disant, tu as demandé une chose énorme. Ta question est énorme, c'est très grande. Ce qui fait rentrer l'homme dans le paradis et l'éloigner de l'enfer là, c'est pas facile. Mais c'est facile à celui qu'Allah a facilité. Le prophète reconnaît que c'est pas facile, mais il dit, ça sera facile pour celui que Allah a rendu facile. Et le prophète va ajouter, tu adores Allah sans l'associer quelque chose. Ensuite, tu fais la prière, tu donnes l'aumône légale, la zakat, tu jeûnes le mois de Ramadan, tu fais le pèlerinage à la Mecque. La réponse est finie. Mais le prophète va continuer en lui disant, ne voudras-tu pas que je te montre les portes du bien? Il va dire, certes, ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dis-moi. Le prophète va dire, le jeûne est un bouclier. L'aumône surrogatoire éteint les péchés de la même manière que l'eau éteint le feu. Et pareillement aussi, ce qui éteint nos péchés et qui est considéré comme un bouclier pour nous aussi, c'est la prière de l'homme pendant la nuit. Au moment que les autres dorment, toi tu te lèves, ne serait-ce que 2 unités de prière, tu fais ça à cause d'avoir une prière surrogatoire, ce n'est même pas obligatoire. C'est pourquoi le prophète a cité un verset. Dans ce verset, Allah loue, Allah fait éloge de ses grands serviteurs. Allah dit ceux-là, ils éloignent leurs flancs, ils s'éloignent de leurs lits pour adorer Allah et l'implorer. Ensuite, le prophète va ajouter encore, ne voudras-tu pas que je t'informe la tête, le sommet de la chose, c'est-à-dire de la religion, son pilier principal et le summum de la chose? Il va dire oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, informe-moi. Le prophète va lui dire que la tête de la religion, c'est l'islam. C'est-à-dire les 5 piliers que le prophète a cités. Son pilier principal, c'est la prière. Et le summum, c'est de combattre dans le sentier d'Allah. Pour corroborer tout, pour clôturer tout, le prophète va lui dire encore, est-ce que tu veux que je te dise ce qui renferme le tout? Il dit oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dis-moi. Et le prophète va faire sortir sa langue. Il va la tenir entre ses doigts. Garde bien celle-ci. Et lui-même va s'étonner. Il va dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que Allah exalté le jour de la réaction va nous châtier, va nous tenir responsables à cause de ce que nous disons? Voici la question qu'il a posée. C'est-à-dire ce que nous tous négligeons. On ne pense même pas que c'est une grande chose. Il a posé une question. Le prophète a répondu. Il va faire suivre par d'autres bonus. Et finalement, le prophète va clôturer tout en disant que ce que tu vois là, cette langue, il faut bien la garder. Lui-même, étonné, va dire, est-ce que Allah va nous châtier à cause de ce qu'on dit? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire, que ta mère te perde. Une manière de parler des Arabes pour attirer ton attention, pour que tu écoutes bien ce qu'il va te dire. Le prophète même va poser une question. Est-ce que même, le jour de la résurrection, les gens seront tirés sur les faces? On va les tirer comme ça, en bas, sur les faces, pour les jeter dans le feu de l'enfer.
pour autre chose à part ce qu'on dit, voici la question que le prophète a posée pour répondre à sa question. Est-ce que le jour de la résurrection, tous ceux qui vont entrer dans l'enfer là, ce sera pour une autre chose à part ce qu'on dit là? أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Fidèles serviteurs d'Allah, ce hadith que nous venons d'écouter, rapporté par Muaz bin Jabal, c'est un grand principe de l'islam, car il renferme les actes qui peuvent être la cause qu'on rentre dans le paradis. Les actes qui peuvent être des boucliers pour nous contre le fait de l'enfer. Et Allah n'a envoyé les messagers, Allah n'a fait descendre les livres que pour ce but. Dans ce hadith, ça nous montre clairement que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient grand souci. Comment avoir le paradis? Regardez sa question. Muaz n'a pas dit au prophète, dis-moi ce que je vais faire pour avoir l'argent. Dis-moi ce que je vais faire pour avoir la grandeur. Il dit, dis-moi ce que je vais faire pour avoir l'accès au paradis, pour éviter le fait de l'enfer. Et ça, c'était la mentalité, l'esprit de tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est l'esprit et la mentalité aussi de tout bon croyant. Tout ce qu'il fait là, c'est pour avoir l'accès au paradis, éviter le fait de l'enfer. Et le prophète l'a bien répondu. Mais le prophète l'a fait savoir, ce que tu demandes là, ce n'est pas petit, wallah. Donc, une grande ambition, un grand projet nécessite beaucoup d'efforts. Sinon, en réalité, c'est facile. En réalité, c'est facile. Mais le prophète dit, pour celui qui Allah a facilité. Mais Allah a facilité à tout le monde aussi. C'est pourquoi Allah nous a donné le libre choix. On a le libre choix. Si on veut, on le fait. Si on veut, on le laisse. Le prophète a dit, c'est une grande question. Car avoir le paradis, c'est le plus grand bonheur. C'est pourquoi dans le Coran, Allah dit, c'est lui qui a été écarté, qui a été éloigné du feu de l'enfer et a eu l'accès au paradis, c'est celui-là qui a réellement gagné. C'est le plus grand bonheur. Donc, ce qui va te conduire à ça aussi ne doit pas être une petite chose, ça doit être une grande chose. Également, le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, le paradis est entouré par ce que l'âme n'aime pas. C'est pourquoi le prophète dit que c'est très grand, c'est difficile. Parce que ce qui te donne le paradis là, toi-même tu n'aimes pas ça. Ce que tu vas faire pour avoir le paradis, toi-même ton âme n'aime pas. Se lever à 4 heures, laisser ton sommeil, au moment que le sommeil est doux, pour aller prier, ton âme n'aime pas, mais c'est ce qui te donne le paradis. L'argent que toi tu as cherché, on t'a insulté pour ça. On t'a traité de tout pour ça. On te dit d'enlever une partie pour donner. Peut-être on ne va même pas te dire merci. C'est pas facile. Et beaucoup d'autres recommandations comme ça. Donc le paradis est entouré parce que l'âme n'aime pas. Donc avoir l'accès au paradis, c'est pas facile. L'enfer est entouré parce que l'âme aime. Tout ce qui est interdit, qui n'aime pas. On aime. Mais c'est par la foi qu'on laisse. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à répondre à la question de Muaz, il a commencé par Ta'budullah wa la tushriku bihi shay'an. Tu vas adorer Allah sans l'associer quelque chose. Pour nous dire que le tawhid, l'unicité d'Allah, adorer Allah unique.
c'est la base de tout. Celui qui n'a pas pu faire un bon tawhid, qui n'a pas le tawhid, l'unicité d'Allah, tout est foutu à la base. Parce qu'Allah dit au prophète lui-même, il le met en garde, son bien-aimé, la in ashrakta la yahbatanna amaluk. Toi-même prophète, que j'ai choisi pour moi-même, si tu venais à associer quelque chose à moi, Allah, la yahbatanna amaluk, toutes tes œuvres seront vaines. Ta prophétie, ta grandeur, les actions que tu as posées, Allah va tout anéantir. Cette mise en garde vers le prophète lui-même et nous autres alors. Et dans ce hadith, on va comprendre que les 5 piliers de l'islam sont la plus grande cause pour entrer dans le paradis. Également, on comprend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut que sa communauté, que nous sommes, on pose beaucoup d'actions de bonté, de bienfaisance. C'est pourquoi Muaz a demandé seulement, qu'est-ce qui va me faire entrer dans le paradis? Le prophète a cité. Mais il dit, je vais t'ajouter encore les portes du bien. Et le prophète va lui dire, fais ceci. Le jeûne surrogatoire, c'est un bouclier contre ta passion et contre l'enfer. L'aumône surrogatoire, ça expie tes péchés de la même manière que l'eau éteint le feu. Qui parmi nous n'est pas pécheur? Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, kullu bani adam khata wa khayrul khata'in at-tawwabun. Tout fils d'Adam est un pécheur. Le soleil va se lever jusqu'à aller se coucher. Tu n'as pas péché. Mais ce qui efface ça, c'est le monde légal et le monde surrogatoire. Et le prophète a dit une chose encore, prier la nuit, c'est très très bon. Le prophète dit, priez la nuit au moment que les autres dorment. Vous allez rentrer dans le paradis d'Allah. Et pour finir tout, c'est ce qui doit attirer notre attention le plus. Le prophète nous met en garde contre les méfaits de notre langue. Ce que nous disons. Et c'est ce que nous négligeons. Vous voyez, un autre compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelle Uqbat ibn Amir, va lui demander au prophète, Man Nadia, quel est le succès, quel est le bonheur, ici-bas comme dans l'au-delà? Le prophète va lui dire, Amsik alayka lisanak, garde bien ta langue. Wal yasa'aka baytuk, que ta maison te suffise. Wabki ala khati'atik, pleure sur tes péchés. Dans un autre hadith encore, le prophète va nous dire, celui qui me garantit ce qu'il y a entre ses mâchoires, c'est-à-dire la langue, et ce qu'il y a entre ses jambes, c'est-à-dire son sexe, je lui garantis le paradis. Or, dans nos grains, à la maison, quand on est 3 collègues, mais on se retrouve entre nous 2, qu'est-ce qu'on dit du troisième? Sur moi-même, tu dis, je ne vais pas parler mal de lui, hein, mais il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Tu as déjà parlé mal de lui? Je ne vais pas le médiser, hein, mais il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Tu as déjà parlé mal de lui. Si tu ne veux pas parler mal de lui, ne parle pas tout court. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'Allah nous facilite les mises en pratique, Inch'Allah ta'ala. Alhamdulillah, tando be Allah. Ami Allah yi kene ni tando. Ka demi ni na kele fe. Ka kanda ni Allah nu fe. Ama yere kalfa Allah la. Ka bo an yere ka tora ko ma, ami ni kala an yere la. Ani ka bo an ga baraw jugu mama. Nala mo mo kanda mo tiska fili. Nala mo mo fili sabla yere fili stra tama. Ala ka labla o stra inati. Mo tiska kanda. Me shira ka foti yorete ma fo ala akre me jenota la. Ka shira ka fam ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ka joni aka cideni ala man nema kala ka baraka ke ka kishike ni nabi mon bayka ana subu ana jeno ani momo ibn labatu fata sal kemama alo mi ko manya alama ay sran ala ni ala ya sran jatila akana safion fo ya sra aya ya kuru alay aka yira di alama mogo ay sran atigi alani masani ye awda ka bon nin kelen pela katlan ka nin kelen pe fu nyon da ka bo ayrela katlan ka che chama ni musu chama yire ka bo nu flala ay sra ala nya
masa min a bɛ ɲɔgɔn daani n'a tɔgɔ ye ka siran sinji ɲɛ a kana sɔn ka sinji tigɛ fiyewu a y'a lɔn k'a fɔ masa min tɔgɔ ko Ala a ma wuli a kɛla kɔlɔsibaga ye aw kan mɔgɔ min ko a wuli mana Ala ma a ye siran Ala ɲɛ a ye kuma tilenni fɔ a ye sawaba kuma fɔ n'a y'o kɛ n'a siranna Ala ɲɛ ka sawaba kuma fɔ ka kuma tilenni fɔ Ala bɛ a ka baaraw dilan ka di aw ma ka yafa a ka jurumu ma mɔgɔ mɔgɔ ye Ala labato k'a ka kira labato ni tigilamɔgɔ ye niyɔrɔba sɔrɔ Ala ka jɔn mumini ɲuman bɛɛ bɛ ɲini i yɛrɛ ɲininka fɛn kelen min na o ye n bɛ don alijinɛ kɔnɔ cogoya min ka kisi ka bɔ jahanama ma mumini ɲuman bɛɛ bɛ ten de n'a sigila dɔrɔn a bɛ tagasi de a bɛ miiri de ne bɛna don alijinɛ kɔnɔ cogoya jumɛn ne bɛna kisi ka bɔ jahanama ma cogoya min wa ni ɲininkali nin anw dɔrɔn tɛ dɛ hali sahabaw ka waati la sahabaw tun b'i yɛrɛ ɲininkali la o kosɔn sahababa dɔ bɛ yen a tɔgɔ ko Muaz bin Jabal a ko an ma o lon dɔ ni kira tun bɛ ɲɔgɔn fɛ tagama dɔ la a kelen tɛ o tun ka ca an tun bɛ tagama dɔ la lon dɔ sɔgɔma ne tun ka surun kira la kosɛbɛ sabu olu tɔgɔ filiba tun bɛ yen gazwatu Tabuk mɔgɔw yɛrɛ kɛra sumaw kɔrɔ ne tun ka surun kira la n gɛrɛla kira la k'a ɲininka o n ko Ala kira n kibaruya baara la baara min ni ka kɛ a bɛ n don alijinɛ kɔnɔ k'an yɔrɔ majɛ ka bɔ tasuma ma Ala kira ko a ma o wallahi i ye fɛnba ɲininkali kɛ dɛ i ka min ɲininkali kɛ a ka bon de nka a ka nɔgɔ mɔgɔ ma Ala y'a nɔgɔya min ye kira ko fɛn min bɛ mɔgɔ don alijinɛ kɔnɔ k'i yɔrɔ majɛ ka bɔ tasuma ma i ka Ala bato i kana foyi fara kan i ka seli jɔ ka jaka di ka sunkalo kalo sun ka Ala ka so in heji a banna kira ye ɲinɛ fɔ a ɲɛna nka kira yɛrɛ tilala tuguni ko i ka ɲininkali jaabila ka ban nka i tɛ fɛ min kibaruya hɛrɛ bondaw la wa yala i tɛ fɛ min hɛrɛ bondaw yira i la wa min bɛ kɛ ka fara ɲininkali yɛrɛ jaabi kan a ko ɔhɔn Ala kira ko sun donni nafila sun de ko le a ko bɛtɛrɛli tanganali a b'i tanga ka bɔ tasuma ma a b'i tanga ka bɔ i yɛrɛ ni dungo ma nafila saraka bɔ a b'i ka jurumu dufan i n'a fɔ tasuma bɛ ji bɛ tasuma dufan ɲami fɛn min fana bɛ kɛ i ma bɛtɛrɛ ye fɛn min fana bɛ i ka jurumu jɔsi o de ye ka wuli sufɛ ka seli o kɛ min fɔ ni kira bolo a ye kuranɛ aya in kalan Ala bɛ ka muminiw tando kuranɛ aya min kɔnɔ a ko tatajafa junubuhum anil madaji Ala ka jɔn sanumaw muminiw ye mɔgɔw de ye o kɛrɛw ni yɔrɔ ma janya ka bɔ o ka dilanw ma ka wuli ka Ala bato saniya kɔnɔ ani nata kɔnɔ fo ka taa se aya laban ma Ala ka ko a ma tuguni o yala koɲɛ in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen i tɛ lɔn ma a kunkolo f'i ɲɛnɛ wa k'a jujɔ f'i ɲɛnɛ wa ka tila ka a sanfɛla fɛn min b'a sanfɛ ni dɔwɛrɛ ta o sanfɛ i tɛ lɔn m'o f'i ɲɛnɛ wa a ko ɔhɔn kira fɔ ɲɛnɛ Ala kira ko nin koɲɛ in ni ye diinɛ in dɛ a kunkolo o ye silamɛya ye bi mana silamɛya lɔsɔ lorun a jujɔ jɔsɛ min b'a kɔrɔ n'a karila bɛɛ bɛ bɛn o ye seli ye a sanfɛla fɛn min ni dɔwɛrɛ ta a sanfɛ o le ka jija Ala ka sira kan ka kɛlɛ kɛ Ala ka sira kan Ala kira ko bon ka jaabi min bɛɛ d'i ma dɛ juru min bɛ kɛ k'a bɛɛ siri n'a sɔrɔ minɛn de tun juru min bɛ kɛ k'a bɛɛ siri walasa minɛn kana yɛlɛ kɛ i ka lɔn wa ko ɔn Ala kira ko a ma o Ala kira k'ale yɛrɛ minɛ ne filɛ ten a ko n'i tanga ale yɛrɛ kabakoya la ka tila ka kira ɲininka o tuma baraɲumanba min bɛɛ bɛ silamɛya kɔnɔ ani kojuguba min bɛɛ bɛ yen ni de b'a bɛɛ tangana wa nɛni yala anw bɛna don tasuma kɔnɔ Ala bɛ sɔn ka anw jan ka taa sini tasuma kɔnɔ la nɛn bɛ min fɔ o sababu kosɔn wa Ala kira ko a ma ko sakinat ka umu i ba k'i ta ɲa Ala i ba k'i fɔn i ba ka fɔn i la arabu ka kumakan de ka fɔ lakunu bɛna kuma f'i ɲɛna i b'a lamɛn ka ɲɛ Ala kira ko n'i ka ɲininkali jaabi ni ɲininkali yɛrɛ dɔ le est ce que kiyama yɛrɛ o Ala bɛna mɔgɔw
k'o fofo ɲɛdaw kan k'o sama k'o fofo ɲɛdaw kan ka taa o fili tasuma kɔnɔ fɛn wɛrɛ ka sɔn n'a ma kɛ ni nɛn den bɛ ka min fɔ ye wa wallahi an balima silamɛw nɛn an bɛ min fɔ n'a nɛn ye i ka mɔgɔ sa a ka don jahanama la a sababu mana kɛ cogo cogo nɛn b'a la ala ka jɔn ni hadisa ye hadisa belebele de silamɛya kɔnɔ hadisa ye kafoli kɛ baaraw la min bɛ mɔgɔ don alijinɛ kɔnɔ n'a bɛ mɔgɔ yɔrɔ majɛ ka bɔ tasuma ma alijinɛ don min ni ka kisi ka bɔ tasuma ma o kosɔn ala ye kiradenw ci ka kitabuw jigi ni hadisa in kɔnɔ an b'a faamu ko jara sababu fana ka hami de tun ye nin ye n bɛ don alijinɛ kɔnɔ cogo min ka kisi ka bɔ tasuma ma o kosɔn Muazi m'a fɔ kira mun de bɛ se ka to n bɛ nafolo sɔrɔ mun de bɛ se ka to n bɛ bonya sɔrɔ ka dawula sɔrɔ a ko mun de bɛ se ka to n bɛ don alijinɛ kɔnɔ mun de bɛ se ka to n bɛ kisi ka bɔ jahanama ma sababu bɛɛ fana ka miira tun bɛ ten o kosɔn ala kɛra ka jaabi ko ka min ɲini a ka bon dɛ a ka gɛlɛn yɛrɛ fana nka a ka nɔgɔn mɔgɔ ma ala ka nɔgɔya min ye munna alijinɛ don ka gɛlɛn sabu alijinɛ yɛrɛ kooluni ye a lamuni ni fɛn min man di adamaden ye 4 du matin sunɔgɔ ka di tuma min hali n'an bɛ funteni waati la o waati de b'a sɔrɔ sumaya dɔɔnin min na k'o de tigɛ k'i bɛ taga seli i yɛrɛ ka nafolo i sɛgɛnla ka nafolo min ɲini i nɛnina kosɔn i dɔgɔyala kosɔn fɛn bɛɛ kɛla i la nafolo min kosɔn ko ka dɔ bɔ a la k'a di peut-être que o yɛrɛ tɛna f'i ma i ni ce a ma nɔgɔn dɛ bon alijinɛ ko dilanni de ye o kosɔn ala kɛra ko i ka fɛn min ɲini a ka gɛlɛn nka a ka nɔgɔn mɔgɔ ma ala ka nɔgɔya min ye wa ka alijinɛ sɔrɔ ka kisi ka bɔ jahanama ma ni le kunnaja lasɔn belebele kunnaja tɛ min sanfɛ o kosɔn kuranɛ kɔnɔ ala ko faman zuhziha ani nari wa udkhila aljannata faqad faz mɔgɔ mɔgɔ i yɔrɔ ma jɛnna ka bɔ tasuma ma i kisila ka bɔ tasuma ka don ma ka alijinɛ sɔrɔ ka don a kɔnɔ ni tigi de kisila nka a ko in ka nɔgɔn ni ala ka hinɛ ye a ka nɔgɔn n'a ka di yɛrɛ ye sabu ala k'an bɛɛ to an sago la an bɛɛ b'an yɛrɛ sago ma ɲumanya min n'a k'i diya kɛ n'a k'i diya kana kɛ balima silamɛw ala kira ye Muaz jaabi jaabili min na dɛ a y'a daminɛ ni fɛn min ye a ko ta'budullaha wala tushriku bihi shay'an i bɛ ala bato i tɛ foyi fara kan nin b'a yira n'a ka fɔ tawhidu ala kelenbagatiya ko bɛɛ lajɛlen lasali b'ale de o kosɔn kangari dala kira ba yɛrɛ ye kira min ka di ala ye fo a taga dama tigi ala ko a ma kira ma la in ashrakta la yahbatanna amaluk i bɛ kira yɛrɛ ni ka dɔ fara ni ala kan i bɛ n ka kira ye i bɛ n ka nabima ye i bɛ n ka nɔ ye o t'a la dɛ i ka baara bɛɛ bɛ ben i ka nabima bɛ ben i ka dawula bɛ ben i ka ala ka waliya bɛ ben a bɛɛ bɛ ben o sɔn an kana toro kɛ n'a ye hadisa in kɔnɔ kira tilala k'an kalan fɛn min na silamɛya lɔsɔn loro sababu ba de ka mɔgɔ don alijinɛ kɔnɔ ka mɔgɔ kisi ka bɔ tasuma ma hadisa in kɔnɔ an b'a faamu tuguni ko jaga a ka di kira ye a ka manto o kana dan baara ɲuman jagoyata ninnu dɔrɔn ma hali nafilaw ka hɛrɛ baara caman kɛ hadisa in kɔnɔ an b'a faamu tuguni ko nafila sun nafila saraka ka jihadi kɛ ala ka sira kan kira dun b'a ma ko jihadi la sɔn belebele ye k'i ɲikun kɛlɛ baara ɲumanbaw ye kira nana kana kuma dafaga ni min ye ko nɛnden an y'an nanden tanga o kosɔn kira ka sahaba wɛrɛ bɛ ko Ukbatu bin Amir a ye kira ɲininka o kira a fɔ n ɲɛna mun de ye kunnaja ye kisi ye ka kisi dunuya kɔnɔ ka kunnaja dunuya kɔnɔ ani lahara ala ka ko a ma amsika alayka lisana i nɛn kana don kelen da don ko la i ma kan k'i da don ko min na wal yasa'aka baytuk i ka so k'i wasa wabki ala khati'atik ka siga jurumuw la ala ka kan ko an ma hadisa wɛrɛ la mɔgɔ mɔgɔ i ye fɛn min bɛ i tagana ɲinu i taga da ɲɔgɔn cɛ k'o tanga ne kira ye ka o sagumaya ta ne kira ye ani fɛn min bɛ woro fila ɲɔgɔn cɛ ni ka sagumaya ta ne kira ye ne fana kira n bɛ alijinɛ sagumaya ta ye i bɛ don alijinɛ kɔnɔ bi anw bɛ cogo di an ka gɛrɛndaw la n'an ni mɔgɔ saba an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'an fila ka ɲɔgɔn sɔrɔ kelen tɛ an bɛ mun fɔ ale ma an yɛrɛ bɛ to k'a fɔ ten ko n tɛ fɛ a kɔrɔ fɔ dɛ mɛ a ka nin kɛ ka nin kɛ nin kɛ i tɛ fɛ a kɔrɔ fɔ i dun ka fɔ o
alaka famia jama alaka barano hayi سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا الى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله الله أكبر الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا استقيموا واعتدلوا تراصوا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وصلي تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous avons pas communiqué à vous parvenir depuis il s'agit d'un frère bien musulman qui a donné un montant de 10 000 francs et il demande aux frères musulmans de faire des doigts pour lui. Il traverse des difficultés présentement, donc car il facilite et car il accompagne. Le deuxième communiqué s'agit d'une maman qui demande de voir aux frères musulmans qu'elle a besoin que ses enfants réussissent, donc car il facilite. Nous avons aussi le deuxième communiqué s'agit d'une autre imam qui a perdu un proche parent au pays en entière. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accompagner cette dame-là au paradis Inch'Allah. Donc avant cela, il y a ce que a dit Aïna. Sekolah yang akan mati di luar tadi, itu tak ada mesin kita semua. Yang ada di tadi, orang yang nasi nama saya, kami bisa kita dulu nak apa yang kita. Yang kalau ada katanya, kita boleh mengambil. Jadi kalau saya anak juga pernah, jadi akan menuju mobil. Ada orang yang nasi nama saya, buka dengan ini atau boleh agak famili. Jadi kalau sekolah boleh angkat dipanggil. Ini kasar Islam yang kita akan seperti fatwa. Itu kami akan dilihat hina, akan dirus, akan tafsirkan, akan pasukan, akan menjadi. Bismillahirrahmanirrahim.